जदि आम्भे माने सुषमाचार को दृढ़ भाव में धरिबा नाही तेबे आम्भ मानकर विश्वास वृथा। जदि मृत्यु मानकर पुनरुत्थान नाही तेबे ख्रीष्ट मध्य उत्थित हुई नाहांती। जदि ख्रीष्ट उत्थित हुई नाहांती तेबे आम्भ मानकर प्रचार वृथा। जदि प्रभु जीसु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुई नाहांती तेबे आम्भ मानकर विश्वास मध्य वृथा। जदि प्रभु जीसु ख्रीष्ट उत्थित हुई नाहांती तेबे आम्भ मानकर विश्वास निष्फल। जदि प्रभु जीसु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुई नाहांती तेबे आम्भे माने ए पर्यंत आपण अपना पापरे अछु। मुक्तिदाता प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बंधुगण, आज आम्भे माने प्रथम कोरिन्थीय अध्याय 15 को अध्ययन करिबा। प्रेरित पौलଙ୍କ द्वारा लेखा जायथिबा प्रथम कोरिन्थीय अध्याय 15 बाइबल रे एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय अटे। एही अध्याय रे प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान, विश्वासी मानक पुनरुत्थान और मृत मानक पुनरुत्थान विषय रे वर्णना करा जाय अछि। कोरिन्थीय शहर एक व्यस्तबहुल वाणिज्य शहर थिला, जेउटारे विभिन्न संस्कृति एवं दार्शनिक चिंताधारा मिश्रित थिला। पाउल एठारे गोटे मंडली प्रतिष्ठा करथिले, किंतु से अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउथिले। जेउतरे गोटे थिला मृत मानक पुनरुत्थान विषय रे मिथ्या शिक्षा। केतेक ग्रीक दर्शन द्वारा प्रभावित होइथिले, से माने शरीरर पुनरुत्थान धारणा को प्रत्याख्यान करुथिले बा शरीरर पुनरुत्थान को विश्वास करुनथिले। पाउल एही अध्याय रे एही मिथ्या धारणा गुडी को खंडन करिसंती एवं ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान एवं समस्त विश्वासीଙ୍କ पुनरुत्थान सत्य एवं गुरुत्व को स्पष्ट भाव में प्रतिष्ठित करिसंती। आसंतु प्रिय बंधुगण, प्रथम कोरिन्थीय अध्याय 1 तार 1 और 2 पद को पढ़िबा। ए भाई माने, मु तुमानक निकटरे जे सुषमाचार प्रचार करिथिली, जहा तुम्भे माने ग्रहण करिथिलो, जहिरे मध्य स्थिर होई रहिअछ, मु केउ प्रकारे तुमानक निकटरे ताहा प्रचार करिथिली, एहा तुममानकु स्मरण कराउअछि। जदि तुम्भे माने ताहा दृढ़ भाव में धरिथाओ तेबे ताहा द्वारा पैताण पाउअछ, नहिले तो तुम्भे माने व्यर्थरे विश्वासी हुइथिलो। एही पदगुड़िकरे पाउल कोरिन्थीय मानंकु से जेउ सुषमाचार प्रचार करिथिले ताहा मने पकाई दियंती। एही सुषमाचार सेमानकर विश्वासर मूलदुआ एवं जहा द्वारा से माने पैताण पांती। एही मौलिक वार्ता को बा सुषमाचार को से माने दृढ़ भाव में धरी रखिबा गुरुत्वपूर्ण, नचेत सेमानकर विश्वास व्यर्थ होइजिबो। प्रिय बंधुगण, आम्भमानंकु मध्य सुषमाचार रे दृढ़ भाव में स्थिर रहिबा आवश्यक अटे। आम्भमानंकु मध्य विश्वास रे दृढ़ रहिबा आवश्यक अटे। जदि आम्भे माने प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ सुषमाचार रे दृढ़ भाव में रहिबा तेबे आम्भे माने परिताण प्राप्त हेबा। पद 3 और 4 रे पर लेखा जाए, कारण जो जो शिक्षा मु पाइथिली सेति मध्यरु एही प्रदान शिक्षा तुमानकु प्रदान करिथिली, जथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आममानक पाप निमंते मृत्यु भोग कले, समाधि प्राप्त हेले, शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस रे उत्थित हेले। प्रभु जीसु ख्रीष्ट जे पापी मानक निमंते मृत्युवरण कले, यह बाइबल रो मुख्य शिक्षा अटे। प्रभु जीसु ख्रीष्ट पापी मानक उद्धार करबा निमंते, पापी मानक पैताण करबा निमंते एही जगत रे जन्म होइथिले। प्रभु जीसु ख्रीष्ट परमेश्वरଙ୍କ इच्छा को पूर्ण करबा निमंते एही जगत को आसीथिले। प्रभु जीसु ख्रीष्ट पापी मानक निमंते कालवरी क्रूस रे मृत्युवरण करी परमेश्वरଙ୍କ इच्छा को, परमेश्वरଙ୍କର सेही परिताण कार्य को संपूर्ण करथिले। धर्म शास्त्र अनुसार प्रभु जीसु ख्रीष्ट मानव जातिर परिताण कर्ता हुए जन्म होइथिले। धर्म शास्त्र अनुसार प्रभु जीसु ख्रीष्ट आमर पाप निमंते मृत्युवरण कले। धर्म शास्त्र अनुसार प्रभु जीसु ख्रीष्ट आमर पाप निमंते कष्ट सह्य कले। धर्म शास्त्र अनुसार प्रभु जीसु ख्रीष्ट आमर पाप निमंते बलिदान हेले। आउ तांकर बलिदान माध्यम रे अर्थात तांकर मृत्यु माध्यम रे आमे जेते जन तांको ठारे विश्वास करूअछु परिताण पाइअछु।
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏଉଠାରେ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତପ୍ତରେ ଯେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳ ଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 21ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଏଠାରେ ପାଉଲ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପରେ ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେରିତ ଯାକୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବଶେଷରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅଧିକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରେରିତ ହେବାର ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କିପରି ପ୍ରେରିତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରେରିତ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ସେବକ ହେବାର ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା କରିଅଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ହୁଏ ବା ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଉ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଉଲ ହେଉ
बा अन्य प्रेरित हेतु से माने समस्ते प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह सुषमाचार को प्रचार करुथिले। आउ से सुषमाचार शुणी करंत्य मंडलीर लोक माने विश्वासी होइथिले। प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କର सुषमाचार कौन अटे? प्रभु जीसु ख्रीष्ट आम्भमानक निमंते जन्म हेले। प्रभु जीसु ख्रीष्ट आम्भमानक पाप निमंते आम्भमानक अपराध निमंते कालवरी क्रूसरे मृत्युवरण कले एवं प्रभु जीसु ख्रीष्ट तृतीय दिवस पुनरुत्थान हेले। यह ही सुषमाचार अटे। प्रभु जीसु ख्रीष्ट पुनरुत्थान व जीवन अटंती। प्रभु जीसु ख्रीष्ट जेपरी तृतीय दिवस पुनरुत्थान हेले सेहीपरि जे माने तांकोटारे विश्वास करती से माने मध्य पुनरुत्थान हेबे। आज रही शिक्षा द्वारा प्रभु जीसु ख्रीष्ट आम्भमानंकु आशीर्वाद करंतु।